लक्ष्य कर अर्जुन परस्त्री हरण कोठी करी तमे परस्त्री हरण कर बेकर हांडी ओळेगिरी तुमको चून काई लगेगिरी गध पिटे बसेगी तुमको छाड़तिले तमे परस्त्री हरण करिन तुमको केमिति नंडा कराइतिला तुम मुहरे चून काली बुलीथिले तुम बेकर हांडी गळैथिले जोता माळ गळैथिले तुमको गध पिटे बसेगिरी बुलेथिले पुरा हे तोर पेपर आउट रे भाई ए चुप परस्त्री हरण करिन केउठारे मते नंडा करिसंती आ केउठारे मते गध पिठिरे बसेसंती खाली नंडा करने दिए बाबू तो नंडा करिकी चून काली बुलेगिरी बेकर हांडी गळैगिरी गध पिटे बसेगी तुमको छाड़थिले एत बड़ सभा मध्यरे कहि देलो सेटा कोठी करिछि कहिबो तमे कहि हां कहले रखियो तो कहले रखियो तो हां देखिबा बस प्रथमे आपण गोटी परस्त्री हरण करिसंदी अच्छा दासकाटीश्वर रे कहबी हां तापरे आपण गोठी नंडा करिगिरी चून काली बोलिगिरी गध पिटरे बसेगी छाड़तिले गाहन स्वर रे कहबी मणि वीर फाल्गुनी सोनम बाणी मृगया को जाई थिल फाल्गुनी हे वीर मणि तू तो बुली बुनी बोली मृगया जे कलो कोई चांदुआ मुळे प्रवेश हेला धनुकुण थोई चांदुआ मुळे धनुकुण थोई ए धनुकुण थोई चांदुआ मुळे धनुकुण थोई चांदुआ मुळे धनुकुण थोई चांदुआ मुळे सरजू नदी को गलटी पुणी वीर फाल्गुनी आज्ञा आपण टिके मने पकांतु अच्छा आपण दिन आज्ञा मुर्गया करिया पे जाइथिले बनस्तर बुली मुर्गया करी 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 आपण प्रवेश हला आज्ञा पोई चांदुआ मूल वृक्ष रे प्रवेश हले हां सेई पोई चांदुआ वृक्ष मूल रे आपण धनु तृण थोई देई सरजू नदी को आज्ञा स्नान करिया पे जाइछंदी आज्ञा हां गाधे को जाइछंदी स्नान करने समय हेला कौन आज्ञा आज्ञा नदी जले पशी करिल स्नान एकाल उलपी कन्या सीण जले जले बाड़ी तुमको नेला भितरे 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 तुमको नेला भितरे भितरे जले जले बाड़ी मंदिर तुम्हें गलटी पुणी वीर फाल्गुनी सोनम बाणी मृगया को जाई थिल फाल्गुनी हे वीर मणि
लक्ष्य करंतु अच्छा जेतेबेले अर्जुन वीर पोई चांदुआ वृक्ष मूल धन तृण थोई दी सरजू नदी की स्नान करने जाइछंती नदी जल पशी जेतेबेले जल भितर स्नान करुछंती सेई जल भितरे उल्लपी नामक जने कन्या थिला अर्जुन को से जल भितरे नहीं 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 उल्लपीपुर रे प्रवेश है मात्र आंके किछि जानी नाहंती जेमिति उल्लपीपुर रे पहुंचिली आंकर ज्ञान आसिला तापरे कोन हला आज्ञा कौन देखिन अत्यंत सभा से पुर उल्लपी कन्यार रूप पुरोड़ा को देखी आपण आश्चर्य हो गले देखिन अत्यंत सभा से पुर कहा देखी वीर हेलो कातर पचारिले सखी का नगर पचारिले सखी का नगर पचारिले सखी का नगर पचारिले सखी का नगर अछ मोते केउठु घेनी हे वीर फाल्गुनी आज्ञा मने पड़े कि जिते उल्लपीपुर आपण पहुंची उल्लपी कन्यार सुंदर पुरटा को देखी आपण आश्चर्य हो गले आश्चर्य होई पचारिले एडा कहार पुर एडा कहा मंदिर मु तो सरजू नदी रे स्नान करुथिली मोते एठाकू किए आनी कहा मंदिर एठा जिते आप आश्चर्य होकर पचारि आज्ञा उल्लपी कौन कहला आज्ञा उल्लपी कन्या से समय आपण को कहला हे वीर श्रेष्ठ तुमको एठाकू किए आनी जानिछ किए ए पुर कहार जानिछ कहार उल्लपी कहला हे मणिमयपुर नाम मोहर मो संगते प्रीति कर हे वीर 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 मो संगते प्रीति आनी अछि मोहि तुम्भको घेनी वीर फाल्गुनी एडा की नाटरे अच्छा बुझिलु ना भाई कौन हला जोई बुझिलु ना भाई ओले कोची कौन हला जोई दासगाठी होची भाई भाई रो संपर्क हां बुझिलु ना भाई ओले कौन हला भाई ना ओ भाई ना बेलु अच्छा बुझिलु ना भाई कौन हला भाई ना जेते बेले उल्लपी कन्या को पचारि छंती अच्छा अच्छा उल्लपी कहिला ए मणिमयपुर हां हे वीर श्रेष्ठ हां ए मणिमयपुरटा होची मोर हां मो नाम होची उल्लपी कन्या मु तुमको मो पुर को सरजू नदी मो पुर को धरिकी आसी आपण अनुकंपा करी मो सहित टिके प्रीति कर दे आपण कौन कला आज्ञा सेठी कौन मने पकांतु आपण परश्री हरण कोठी करि नाहंती तू कोरी छोइनो मने पकांतु अलगरी हेतु करे आपण सेठी गले कोन कौन ता संगते तुम्हे करिलो प्रीति हे
ସାଚୀ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ସଂକଟ ଦେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ସଙ୍ଗତେ ଦେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ସଙ୍ଗତେ ଦେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ସଙ୍ଗତେ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଆସିଲ ଲେଉଟି ପୁଣି ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲ ଫାଲ୍ଗୁନି ଏ ବୀରମଣି ଆପଣ ଉଲପି କନ୍ୟାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଉଲପି କନ୍ୟା ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସଂକେତ ରୂପକ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଉଲପି କନ୍ୟା ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଉଲପି କନ୍ୟା ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିନି ଉଲପି କନ୍ୟା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତମ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଉଲପି କନ୍ୟା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାହିଁ ଉଲପି କନ୍ୟାକୁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦୂତ କରିନି ବୋଲି କହୁଛ ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋହିତ କରି ତା ସହିତ ମତେ ପ୍ରୀତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିନି ଓ ତମକୁ ଉଲୁକ ମାଂସ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ତତେ ଉଲୁ କଣ କହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋହିତ କରି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିନି ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରି ନାଇଁ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରି ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ସିଏ ମତେ ଦେଲେ ତା ସହିତ ମତେ ପ୍ରୀତି କରେ ବୋଲି କହିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ରେ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ ଆଙ୍କେ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କି ଏଇଟା ପରସ୍ତ୍ରୀ ହର ନାଇଁ 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 ଆଉ କୋଉଠି କରୁଛୁ ପୁରା କୁହ କୋଉଠି ବୈରାଣୀରେ ଆରେ ଏଡା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ କେତେ ଜାଗାରେ କି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଯିଏ ଭଉଣୀ କି ମାଇପ କରିବା ଲୋକ ହଇରେ କେତେ ତତେ କଥା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି କି କେତେ କଥାଟା କହିଦେଲି ମାମୁଁ କିସ ପାଟିରୁ ଭାରି ପଲାରେ ଅଳିଆ କିସ ଖୋଲିଦେଲୁ ବେ କୋଉ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଲା ସତ ଭଉଣୀ କି ମାଇପ କରିବାର ବୋଲି ବାହାରି ପଲା ହଇରେ ଏ କଣ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ହେ କଣ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ହେ କଣ ଡେରିଂ ଗଙ୍ଗା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ବୋଲି କଣ ମିଛ କହିଦେଇଛି ନା କଣ ହେ ଡେରିଂ ଗଙ୍ଗା ତୁରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମିଛ କହିଦେଇଛି କି ଆଉ କଣ ଭଉଣୀ କି ତମେ ମାଇପ କରୁଛ ନା କରୁଛୁ ନା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ହଁ କେଉଁଠାରେ ହଁ ସେଇଟା ପଚାରୁନୁ ଆଙ୍କର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆର କୁଆଡେ ଆଇବ ତମେ ଭଉଣୀ କି ବିବାହୀନ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ଭଉଣୀ କି ତୁ ବିବାହିନୁ କଥାରେ ନାହିଁ କିରେ କଥାରେ ନାହିଁ କିରେ କଣ ହଇଲ ନାନୀ ହଁ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ କେତେ ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପୁଅ ରଖିଥିଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତତେ ହଇଲ ନାନୀ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ କେତେ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପୁଅ ବିବାହ ହେଲା ମୁଁ ବିବାହିଲି ତତେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ହଁ ତୋତେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତତେ ହେତୁ ନାହିଁ ତୋର ନମ୍ବରଟା ଉଡେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀ କି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ସେଟା କହିଦେବି ଅର୍ଜୁନକୁ କୋଳି ନଣ୍ଡା କରିକିରି ଚୂନ କାଳି ବୁଲେଇକିରି ହାଣ୍ଡି ଗୋଳେଇକିରି ଗଧ ପିଠିରେ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା କହିବି ନ ରଖିଲେ ତମ ମାର କଥା କହିବି ବଢିଆ କଥା ତାପରେ ନ ରଖିଲେ ତମ ବାପାର କଥା କହିବି ନହେଲେ ତୁ ତାପରେ ନ ରଖିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା କହିବି ତୋ ମାଇପର କଥା କୁହାବ ତାପରେ ନ ରଖିଲେ ତମ କଥା କହିବି ଆଉ କ'ଣ? ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ନେଟରେ ମାଗୁଛି ଆଉ ଦିନ 9ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିକିରି ଯିବି କାଳି ବୁଲିକିରି ହାଣ୍ଡି ଗୋଳେଇକିରି ଗଧ ପିଠିରେ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ କେତେ ତମେ କଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ